Tignan mo nga yung atis nil, baka hinog na. Saan pa? Sa baba meron. Ayun o nil, parang hinog na. Taas. Ano? Yan. Tigas. Tigas pa ba? Ayan. Ayan guys, meron din kaming dalandan. Ayan, dalandan. Malapit na silang mahinog. Ayan. Dalandan. Dalandan. Ayan, maraming dalandan. Ay, diba? Saka mababa lang sila. Hindi sila mahirap. Dami oh.